हेलो सांग माने जय जगन्नाथ। आम आज जाऊँ घटगाँ माँ तारिणी। देखु बर्तमान आम बाहरिलु एनएच रे। पूरा वर्षा बहुत जोरे अच्छी सबुआडे मेघ बादल सबुआडे। तथापि आम साहस करके जाऊँ। आउ केउंझर अच्छी 62 किलोमीटर। चलतु आम जीवा। मो सांगे अच्छी देखु मो सांगे अच्छी गोटे छोट पिलाटे क्यूटे सी भी कहला ना मु भी देखिए जीवी माँ को। चलतु सांग माने आम नहीं सांग माने देखु एटा हमर डैम गोटे तैयारी होची जहा हो हमर केउंझर डिस्ट्रिक्ट रे डैम एपटे नथिला माइनिंग एरिया रे। जहा हो हमर बासुदेवपुर रे गोटे डैम तैयारी होची जोटारी ए पाख आख लोक मान पानी पे सुविधा। चलतु ये हमर एनएच सांग माने देखु एटा हमर डैम टे तैयारी चली बर्तमान कंप्लीट भी ହେଇନି आउरी बहुत काम बाकी अछि तार। ये जिनसटी देखु हमर हिलटॉप जोटा कि डैम रो टोटल पानी से जिनस सब देखी हम बहुत सुंदर लगुच। सांग माने आमे पहुंच गलु झुंपुरा रे। एटा आपण देखु घटगाँ 79 किलोमीटर अच्छी केउंझर 23 किलोमीटर आउरी बहुत बाट अच्छी। सारंकर मोहन सारंकर फोटोटी अच्छी। चलतु जीवा आमे घटगाँ अभिमुखे। सांग माने देखु एटा पूरा घाटी रास्ताटा एटा संबलपुर घाटी सेपटे हमर सान घागरा अच्छी सेपट साइड की गले संबलपुर। देखु केते ऊपर जाउची हमर ट्रक गुड़िक एटा संबलपुर लाइन जाउची सेपट लाइन टा। जा हऊ एते जंगल भितर गोटे नड़िया गछ देखिया पे मिलला। आपण माने देखंतु एई सीधा लाइन टा होची हमर पूरा घटगाँ पानी कोइली पर्यंत बाहरिबो ए गुटिए रास्ता। सांग माने देखंतु एटा केते ऊपर बर्तमान ट्रक गुड़िक पूरा माचिस खोल टाइप देखा केते छोट छोट देखा देखु केते बड़ घाटी। देखु बस टी देखु केते छोट देखा देखु संबलपुर लाइन एपड़ू माने जीवा पे भी बहुत डर लगे। आपण केबे आसीबे देखिबे केते बड़ घाटी सेटा। बस टी देखु केते छोट देखा सांग माने आमे पहुंची गलु घटगाँ रे। भोग धरिकी भितर को चललो। चलतु देखिया टिके शीघ्र पहाड़ पड़ जीव ना शीघ्र आमे भोग करिकी पळेई आसीबा तापरे बुलिकी देखिबा। छोट पिलाटी देखु केते बढ़िया सुंदर धरिची तार भोग टिकु ता माँ पे माँ को पूजा करियो बिली। हाय सांग माने आमे भोग करिकी पळेई आसिलु। चलतु देखिबा भितरर दृश्य देखु केते सुंदर लगुची माँ को मंदिर टी। केते भक्त माने आसीचंदी केते दूररू देखंतु टोकेरे जणे नड़िया नेकी जाउची माँ को पे। चलतु सांग माने आमे मंदिर भितर को जीवा। देखंतु केते सुंदर मंदिरटे ହେଇची मांकर। चलतु हम एठी सांग माने हाथ गोड़ धोईकी जीवे आपण माने सीधा लाइन ने गले आपणकर सांग माने सेठी मोबाइल रखिया पे रूम अछि लॉकर रूम सेठी आपण गोटे टिकेट देबे मोबाइल रखिया पे। आ एपटे नड़िया रो टिकेट करा जाए पर नड़िया 10 टंका लेखा नियंती गोटे टिकेट देबे आपण को आपण नै की पूजा करि परिबे। चलतु आमे जीवा प्रसाद खाया पे प्रसाद टाइम हेई गलानी मो सांगटी जाईकरी बुझिकी आसला किंतु प्रसाद सरी जाइतला बिली कहला। मनटा तो बहुत दुख होला प्रसाद सरी जीवा सुनिकी आउ थरे जाईकी पचारि बुझे बिली आमे जाउछु। एटा देखंतु प्रसाद एई रूम रे बसिकी खांती। चलतु देखिबा एक्चुअली एई लोकटी सबु टिकेट गुड़िक सब हायर कर नेतिला कारण तार किसी मानसिक थिला सेतलाई से सब टिकेट किनी नेतिला। मु जेतेले गली मते से 4टी टिकेट देतिला जा हो मां को करुणा। चलंतु हमें बसिकी खाइबा। मु केबे भाबी भी नथिली मो सांग माने सब बसी सारलेनी। चलंतु बसिकी हमें खाइबा। देखंतु केते सफा चिकन अछि लोक सांगे सांग सफा कर दउचंती लोक खाइले माने बहुत बढ़िया जगहटी अछि।
लोक खाइबा ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପତ୍ର ପଡିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖେଚେଡି ଭାତ ଆସିଲା ତା ଦେହରେ ମୁଗ ବି ପଡିଥାଏ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି କାରଣ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପଡେନି ମାଙ୍କର ଡାଲମା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ବଢା ହଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଆପଣ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପାଇବେନି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର ନା ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ନା କଣ ହବ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଖାଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନଡିଆ ଆପଣମାନେ ବସ ରେ ପଠାନ୍ତି ସେଇ ନଡିଆଟି ଏଠି ଆସିକି ମାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ହୁଏ ତାପରେ ସେ ଚୋପା ଛଡା ଯାଏ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଭୋଗ ହବା ପାଇଁ ଟୋକେଇରେ ପୁରେଇକିରି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ନଡିଆ ଫୁଲ ହେଇକି ଆସିଛି ଭୋଗ ହବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ହେବ ତାପରେ ଭୋଗ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ ଢେଉ ଢେଉ କଥା ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ସାମ୍ନା ପଟ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବା ମାନେ ମାଠିଆଟେ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଇଡ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଆକର୍ଷଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ଦିଟା ଗଛ ଥୁଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରର ପହଡ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେ ପହଡ ପଡିବା ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି କାରଣ ମା କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ରାଗିକିରି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ ପଡିଲା ବେଳକୁ କିଛି ସେମିତି ସୁନା ସୁନା ଲାଗୁଛି କେମିତି କିଏ ରାଗିକି ମା କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି